السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے افتخار احمد کی ڈمی ساتھی بھی آپ کہیں. ڈمی میوزیم سے ڈمی ہی آتی ہے، کاؤنسلر نہیں آتا وہاں. سارے انہوں نے ڈمی میوزیم چ نہیں کوئی بڑھن دینا. کیوں؟ یہ سارے ڈمی میوزیم چ بڑے نے اتنے زلزلہ آ گیا. انہوں نے تو سر ان کو ہوٹل چ نہیں بڑھن دینا. وہ کیوں؟ اتنے چھاپا پایا جاتا. تم ہوٹل کی بات کر رہے ہو، میں نے جو چینل جوائن کیا وہاں چھاپا پڑ گیا. ویسے میں نے کہا جہاں یہ بکواس کیے جا رہے ہیں تھوڑی سی میں بھی بیچ میں بات کر دیتا ہوں. نہیں جب نان سینس بات ہی کرنی ہے. سر آپ کے جملہ ڈیزاسٹرز کی جو ایک فہرست ہے طویل و عریض، اس میں آخری ڈیزاسٹر یہ تھا جو ایگزیکٹ ہوا. دیکھیں صاحب، میں ایک تو آپ کا استاد ہوں، میں اس کا بار بار کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو اور ان باتوں کو کنوے کیا جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میری زندگی کا اسلوب دیکھ لیں پورا. آج مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ دنیا واقعی گول ہے. میں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز یہاں سے کیا تھا، آج میں واپس وہیں پہ کھڑا ہوں جدھر سے میں نے شروع کیا تھا. یعنی سر پکوڑا سازی دی گل کر رہے ہیں. کی تو اس نے بکواس ہے مگر ہے درست. ہے درست. جی آپ اچھا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، پکوڑا سازی ہائے ہائے ہائے. جیسے برتن سازی ہوتا ہے نا، ہائے ہائے. جیسے تن سازی. بڑا مزہ آیا آپ کو اس جملے کا نا؟ بہت اچھا جملہ، شاندار. اچھا پکوڑا سازی آپ نے سنا اس وقت شروع کی تھی جب بھٹو صاحب نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا. اب صاحب تم نے میری بات سننی ہے یا نہیں سننی؟ مجھے یہ بتاؤ. آج کل اگر تم میری فوٹیجز دیکھو تو میں تمہارے پیٹی بھائیوں کو چھوڑتا نہیں ہوں. سر واقعی غصہ آپ کو نیو یارک ٹائمز پہ ہے، نکال آپ صحافیوں پہ رہے. نہیں میں دیکھیں میری بات کو غور سے سنیں. میری سر بات سنا بھی دیں، آپ غور سے کریں. یا میرے ساتھ تم اس طرح بات نہیں کر سکتے. میں تمہارا استاد ہوں، اس طرح بات کرو گے میرے ساتھ؟ نہیں سر نہیں، سوری آئی ٹیک بیک سر. ٹیک بیک پلیز. آئی ٹیک بیک. مجھے غصہ آ گیا، میں تھوکے میں پھینکتا ہوتا ہوں اس کے بعد. اگر آپ میرے کیریئر کو دیکھیں تو میں نے ساری زندگی کبھی پیسہ لے کے کام نہیں کیا. ہاں جی، آٹا لے کر کیا. میں نے کبھی ضمیر فروشی نہیں کی. میری ساری زندگی کو آپ جانتے ہیں، میں نے آج تک کبھی ریزائن نہیں کیا. اچھا نکالا گیا ہوں سازش کی وجہ سے. آپ کو لاسٹ ٹائم اس چینل سے نکالا گیا تھا تو کس نے سازش کی آپ کے خلاف؟ دیکھیں انسان ترقی کی منزلیں سٹیپ بائی سٹیپ طے کرتا ہے. اور میری بھی آپ زندگی دیکھیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں پیچھے آیا ہوں. پیچھے نیچے یہ ترقی معکوس کہلاتی. جو آپ جو میرا ایک پروگرام تھا ہاں جی وہ بند ہوا. ہاں جی عوام کی عدالت شروع ہوا، ہاں جی. وہ بند ہوا. مجھے میرے مطابق میں ایڈجسٹ کیا گیا، پھر وہ بند ہوا. جس چینل کو جوائن کیا وہ چینل بند ہوا. آفتاب صاحب ویسے بین الاقوامی سطح پر اتنی بڑی جال ساز کمپنی، توبہ بہت سبکی پاکستان کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس ایک کیس میں یہ ایگزیکٹ اور اس کے ملازمین تو بیچارے ایک سائٹ پہ کر دیں. یہ حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں اتنے سال؟ دیکھیں آپ کی خفیہ ایجنسیز کیا کرتی رہی ہیں؟ ایف آئی اے کیا کرتی رہی ہے؟ ان سے پوچھنا ضرور چاہیے اور اسمبلی کے فلور پر یہ بات ریز کرنی چاہیے. ابھی تک کسی نے یہ پوائنٹ نہیں ریز کیا. اور سب سے زیادہ تلخ بات ہمارے حوالے سے کہ ہمارے انویسٹیگیٹو رپورٹرز وہ کہاں تھے؟ لوکاٹیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اتنے سال. یہ کون لوگ ہیں جو میرے پیچھے سازش کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر واقعی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. پڑے گا نہیں، سوچو یہ کون لوگ ہیں جو صرف میری روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ سر روزی تو آپ ادھر سے بھی کما رہے ہیں، ادھر سے. دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پیسوں کے لیے کبھی کام نہیں کیا. نہیں تو ہارٹی کلچر والوں کی طرف سے کیا گھاس پھونس ملتی ہے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ حکومت کا تختہ الٹ نہ جاتا. نہیں وہاں سے کیا لیتے ہیں آپ؟ گملے لیتے ہیں کیا؟ کچھ تنخواہ لیتے ہیں؟ دیکھیں صاحب اس بات کو سمجھیں، مجھے آج بھی بہت ساری آفرز ہیں. اچھا. اور ان جگہوں سے ہیں کہ جہاں آپ جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. بڑی بڑی ملٹی نیشنلز. نہیں تو کیا آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ جنریٹر آپریٹ کروانا چاہ رہے ہیں جی. سر سیریس بتائیں نا. نہیں اور کیا کروانا، میں کیا کام کرتا ہوں مجھے اتنی بات بتائیں آپ. نہیں تو ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے چینلز ہیں کیا؟ دیکھیں ملٹی چینل بہت سارے. ایک ریڈیو چینل ہے وہ بھی مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کون سا ریڈیو چینل؟ 52.6. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کاموکی کے پاس سے کہیں سے آتا ہے، میرا اندازہ ہے، غالب گمان ہے. پھر صرف 2 گلیاں جاندہ ہے چینل. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی ویڈیو بالکل بھی نہیں چاہیے.
यार हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? रेडियो पे वीडियो आती है बड़ा, मुझे बताएं। नहीं क्योंकि देखें हमारा काम बात करने का है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा। वो तो आप आवाज की जरूरत देते हैं ना, जाहिर है, तो उनको सिर्फ वो चाहिए, वो मैं कर दूंगा। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आफ्ताब, उनको मेरी आवाज भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और मुझे लगता है शायद गार्ड की नौकरी वहां खाली है, वो मुझे वहां एडजस्ट करना चाह रहे हैं। वैसे सर आप कुकिंग भी तो अच्छी खासी कर लेते हैं। अब साहब तुम मजाक कर रहे हो मेरे नहीं, साथ। मैं कह रहा हूँ कुकिंग शो करें। मैं अब आपको कुकिंग शो करने वाला लगता हूँ? मैं सर आपकी मर्जी है, अगर आप इसे कोई ऐसा कसरेशान काम समझते हैं कमाल करते हैं आप। कितने दे रहे हो पैसे? तो सर अच्छी खासी सैलरी होगी। कमाल। तनख्वाह जितनी मर्जी है दें आफ्ताब, उनसे एक चीज आप लिखवा लें, मेरा प्रोग्राम कम से कम 2 साल तक बंद नहीं होना चाहिए, आप किसी भी कीमत तक। नहीं यार नहीं। आप क्यों बदगुमान है कि आपका प्रोग्राम लाजमन बंद होगा? ये एक साजिश है, किसकी? और ये वो साजिश है जिसने सारी जिंदगी मेरे पीछे पीछे आई है। ये कर कौन रहा है साजिश आपके? ये पाकिस्तान की अवाम कर रही है, जो बेसिकली कूड़ अवाम है। ये बसीट हैं, इनको अताई भी कहा जाता है। इनको समझ में नहीं है कि कौन सी चीज आपके समझने की है और कौन सी चीज समझने की नहीं है। अच्छा, जो चीज यानी अब आपका शो ये देख लें, ये टके का शो नहीं है जो तुम करते हो यहाँ पर। खबरनाक। खबरनाक नहीं तो और कौन सा शो करते हो मुझे बताओ? जेल में शो करते हो? ये जे लेनो शो से बड़ा शो है बाय द वे। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क्या तुमने या तुम्हारे साफी भाइयों ने मुझे खराज अकीदत पेश किया? कभी तुम लोगों ने मुझे याद किया, मेरा तज़किरा किया? कभी नहीं। वो एक शेर याद आया था आप ही के हवाले से, क्या? पेश करूं अगर कहें? जी प्लीज। वो एक मिर्जा गालिब भी कहते हैं कि कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं, कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद नहीं। मुझे लफ्ज फितना पे एतराज है। सर यही तो मजे का लफ्ज है। और यकीन करें मुझे जिस दिन हमारी हुकूमत आई, मैंने मिर्जा गालिब को भी अंदर करा देना है। आपकी हुकूमत कौन सी पार्टी है? क्या बात करते हैं आप मेरी पार्टी को? आपको नहीं पता कौन सी पार्टी है? नहीं मुझे नहीं वाकिफ। ये छोटे छोटे जो 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए वाले साफी हैं, ये मेरी पार्टी है। और सर ये तो खैर बेचारे मामूली साफी है ना, नौआमोज है। आप तो 15-20 नहीं लेते। चलो थोड़ा कम कर लो। अच्छा, हॉर्टिकल्चर वालों से कितना लेते हैं? इतना ही उनसे भी तकरीबन। नहीं वैसे करते क्या है आप हॉर्टिकल्चर वालों के साथ? क्या पूरे शहर के मालियों को इकट्ठा करके जवाबदेह करते हैं उनके? या अवाम की अदालत करते हैं? एक तीसरे प्रोग्राम मेरे मुताबिक कभी नाम ले लो, हैट्रिक हो जाएगी। यार मैं आपको ये कह रहा था, आप लोगों ने मुझे कोई खराज अकीदत नहीं पेश किया। एक आदमी, मैं अपना पैकेज वहां पे छोड़ के आया। आपको पता है कैंटीन में खास इंस्ट्रक्शन थी कि अगर इनका सालन खत्म हो जाए और ये दूसरी बार मांगे तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिएगा। कैंटीन में सिर्फ सालन, बोटी नहीं। आफ्ताब इकबाल पिक एंड ड्रॉप मुझे उनकी तरफ से था। सुना गाड़ियां उन्होंने बहुत जबरदस्त दे रखी थी अपने सीनियर एम्प्लॉइज को। इन्हें तो पता नहीं मिली या नहीं। तो पिक एंड ड्रॉप किस गाड़ी पे होता था? मुर्गियों वाली गाड़ी पे। सर सीरियस मैं बता। सीरियस कह रहा हूँ, आप मेरी रिहाइश भी उसी रूट पर थी जहां से मुर्गियां आया करती थी। सर आप वाकई मुर्गी वाली? यार आफ्ताब में फ्रंट सीट पे बैठता था, मुर्गियां पीछे होती थी। और ये दरखास्त इन्हां दी नहीं, मुर्गियां दी हुंदी सी। किने फ्रंट पे बैठा? ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। जी इफ्तिखार साहब, आप किसी किस्म की नदामत महसूस करते हैं? अजीब सा सवाल पूछा इस प्लास्टिक के डड्डू ने। यार सर ये एक बात है कोई करने वाली, देखिए ये ना करें। मुझे बताएं नदामत किस चीज की? मैं बड़ी मुश्किलों से खुद जान बचा के वहां से भागा हूँ। ये सारा टारगेट आप थे? टारगेट मैं था, मेरा तो एंड टाइम पे दिमाग काम कर गया, मैं बच गया। मैं जो ही अंदर आया मैंने नताइज का ऐलान करना शुरू कर दिया। गैर सरकारी गैर अपनी नताइज के मुताबिक NA 246 के मुताबिक इमरान इस्माइल 15,000 वोट के साथ सेकंड आए हैं। ये सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं ये खबर। अब साहब मैंने ये नताइज का ऐलान करना शुरू कर दिया। FIA वाले अजीब मखमसे का शिकार हो गए। भैया तो पागल हो गया। और फिर मैं खिड़की से मौका ताड़ के मैंने छलांग मारी, जान बचा के बाहर भागा। और आफ्ताब इसी चक्कर में मेरी सजी टांग भी टूट गई है। तौबा। और बचे कैसे थे आप? वो इत्तेफाक से नीचे एक खोता था। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। अच्छा दोनों का भला हो गया ना, मेरा भी और खोते का भी। आफ्ताब खोते दी खब्बी टुट गई। जो ही छापा पड़ा आफ्ताब, सबसे पहले एक आवाज आई है, भागो छापा पै गया। तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ
سب سے پہلے آفتاب انہوں نے کامران خان کا لیپ ٹاپ ہاں جی اور میرا ٹفن کیریئر یہ اٹھا لیا. نہیں آپ کی لیپ ٹاپ نہیں تھی نہیں مجھے نہیں دیا انہوں نے. اور یہ ٹفن انہوں نے دے رکھا تھا نہیں یہ بھی میرا ذاتی تھا. اور وہ لے گئے ساتھ جی وہ لے گئے اور ساتھ میرا ایک ڈڈو چارجر تھا وہ بھی لے گئے ساتھ. کیا تھا ڈڈو چارجر آفتاب. ساری دنیا وہاں پر آئی ہے تم نہیں آئے یار اور میں اس کا بڑا افسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو بچت مقصود تھی میری میں نہیں گیا یار تمہیں ہونا چاہیے آ کے ایک بار دیکھو صحیح تم. میں آیا میں 2-3 دفعہ گیا تھا کمال ہے دیکھو وہاں کا کلچر دیکھو. نہیں وہاں کا کلچر تو میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھ لیا تھا. میں وہاں کے فنکشنز میں تقریبات بڑی زبردست ہوتی تھیں وہاں پہ جا چکا ہوں میں 2 دفعہ گیا ہوں. یہ تقریبات بھی وہاں پہ کرتے رہے ہیں. ہاں جی مجھے نہیں بلایا انہوں نے وہاں. اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا. سنا ہے وہاں کھانا بھی فری تھا. ہاں جی جتنی مرضی بوٹیاں کھاؤ. مجھے بتاؤ آگے سے ہنسو نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی ہاں جی جتنا مرضی کولڈ ڈرنک بھی جتنی مرضی بوتلیں کی. اور سر مجھے تو وہ کروز پر لے کے جا رہے تھے. کروز میزائل پہ. کروز میزائل ہی ثابت ہو جاتا اگر میں جاتا تھا. اس وقت بھی آفریں مجھے بے شمار اس وقت بھی مجھے فون آ رہا ہے آفتاب اور میں نہیں اٹھا رہا. جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ FIA بنوں گا. لسن ون تھنگ آفتاب اگر آپ نے یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں اگر ہمارا ٹرائل کرنا تھا ضرور کریں آپ کا رائٹ ہے. FIA والوں کا بھی رائٹ ہے ایون FBI والوں کا بھی رائٹ ہے. مگر آپ کو اگر یہ کرنا تھا تو کم از کم 2 ماہ بعد کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اگر آپ 2 ماہ بعد کرتے تو میں MBBS کر چکا ہوتا. آپ MBBS کر رہے تھے؟ اچھا میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا. اچھا جی تو میری ان کی ڈیل یہ ہوئی تھی کہ آپ مجھے تنخواہ رہنے دیں ڈگری دے دیجیے گا. MBBS کی جی میری بچپن سے خواہش تھی کہ مجھے ڈاکٹر افتخار کہا جائے. کس چیز کا ڈاکٹر ویسے؟ پھنسی پھوڑوں کا. ڈرمیٹالوجسٹ کہتے ہیں اس کو. جو مزہ پھنسی پھوڑے میں نا. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان وقت نو پہ چلی جے جان. اور آج پہلا لفظ ہے کجا. مٹی کا ہوتا ہے سر. ہاں جی مٹی کا کجا یہ کوئی پیالہ ہاں جی یا کوئی ایک ایسا برتن جو اندر سے گہرا ہو آہا. جی جس میں پانی ڈالا جائے عام طور پر. اس میں سانپ بھی رکھتے ہیں اکثر. ہاں کجی کجا کوئی بھی چیز رکھتے ہیں. کجیوں میں رکھتے ہیں سانپ بھی اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے ویسے کمال ہے کسی جوگی پہ ریسرچ کر رکھی ہے. میں خود کرتا رہا ہوں یہ کام. یہ کام بھی کرتے رہے. جی نہیں تو کیا خود جوگی تھے؟ نہیں میں اس میں ایز اے سانپ کام کرتا رہا ہوں. اچھا جی کجا دراصل فارسی لفظ سے مستعار لیا گیا اور وہ کوزا تھا جو کوجا بنا اور کوجا سے کجا بن گیا. ہندی سنسکرت دونوں میں موجود ہے. سر کجے میں جامنو بھی ہو ہاں کر کے دیتے ہیں. یہ منہ سے آواز نہیں نکالتے. یہ کیا فضول سی آواز ہے. اور جامنونی جامن ہوتے ہیں اس کو را کرنا کہتے ہیں. جتنا زور تم نے اس آواز پہ لگایا نا ذہن پہ دیتے تمہیں پتہ چلتا کہ یہ لفظ ہم چند دن پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. را کرتے ہیں اس کو. ہاں جی جموں را جموں جامن کو را کرتے ہیں. جدو کھڑکاؤندے نے نا ہلکا ہلکا ڈانس کردا ہے کہ مینوں دین گے. تو سر آپ اسے کجا کہیں گے. ہاں جی کجا. کجا کجا اور منبع کیا تھا؟ اے ممبا مرواوندا سن. بتاؤ نا مرواندہ چھوڑو بتاؤ منبع کیا تھا اس کا؟ کوزا. جیسے کوزے میں بند کر دینا. جیسے کوزے میں دریا بند. کوزے میں کوئی چیز اٹھا کر بند نہیں کرنے. کوزے میں باندر بند کر. کجے دی تاثیر ٹھنڈی ہوندی مٹی دا ہوندا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہو حکیم جالو نوس صاحب. یہ کیڑا حکیم ہے جی؟ لبو جالینوس. اچھا جالی نوز. اچھا جی پھر ہے کچرا. کجے دے اتوں کچرا آ گیا جی. کجے چ پا دیو. کچرا کیا ہے؟ بہت کچرا ہے سر پاکستان دیا سڑکاں. کوڑا کرکٹ. آپ کوڑا کرکٹ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. جی جی سر. جی جی کچرا نیسیسریلی وہ پھل ہے جسے ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. گلے سڑے اور کچے پھل کچرا کہلاتے ہیں. واہ واہ. لو جی. اور یہ کہتے ہیں نا کچرا بکھرا پڑا ہے. یہ ان بازاروں کی بات ہے جہاں پر سبزی اور پھل بکتے ہیں کہ جی سڑک پر کچرا ہی کچرا نظر آیا. تو کچرا کچری سے کچری. ایک کچری ایک ایسا پھل ہے جو کچا کاٹ کے آپ گوشت میں ڈالتے ہیں
और मकसद पता क्या है? जी क्या सर? गोश्त को गलाना, हाँ हाँ जैसे पपाया करता है। कच्चा पपीते का एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल दें और सख्त तरीन गोश्त भी है, वो गल जाएगा। तो सर पपीता सिर्फ गोश्त गलाने की काम आता है? नहीं नहीं, पपीता तो एक इंतहाई अक्सीर फल है, इंतहाई लाजवाब फल है। वो इतना खुश जायका नहीं होता जितना खुश शक्ल है। वो लगता कटा हुआ यूं है जैसे चौसे आम के क्यूब्स होते हैं, लेकिन खाते हुए बहुत मायूसी होती है, लेकिन इसकी तासीर चौसे आम से 100 गुना बेहतर है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਪਪੀਤਾ ਖਾਧਾ? बहुत ज्यादा, कराची में मैंने बहुत खाया। ओए, वो नारियल को समझ रहे हो तुम पपीता? और नहीं पपीता मैंने खाया, कोई किहड़े रंग दा हुंदा है? येलो कलर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अंदरों ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। सादक तू एक मुस्तनद जाहिल आदमी है। मेरे वाले ना वेखो, मेरा ही ना काम बंद करा देना। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ओए होए, गलती से भी वो काली मिर्च ना खा लेना, निहायत बद जायका होती है। ਇਹ ਪਪੀਤਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਮੇ ਚ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਟੀਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ओए पर्सनल अटैक ना कर। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਪੀਤਾ ਖਾਧਾ? ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। तुम्हारे घर में था दरख्त? ਹਾਂਜੀ। तो फिर फल होता था उसपे? ਨਹੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? नहीं जी। कि दरख्त एक ही था, मेल और फीमेल का ख्याल रखते हैं। ओए होए होए, यानी कि वो बेवा दरख्त सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਪੀਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। अच्छा, ये मेल फीमेल का ये मामला है कि अगर कुछ फासले पर भी, साथ वाले घर पे भी अगर दूसरे जेंडर का है ना, तो फिर भी परेशानी की कोई जरूरत नहीं। वो जो हवा के जरिए ਆਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਪੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪਪੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। अच्छा चले हम यार क्या शुरू कर बैठे हैं ये? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ कि हवा के जरिए भी उसका जो है- हॉर्टिकल्चर है ये। क्यों सर? ये तो आपका फील्ड। आओ सर, ਤੁਹਾਡਾ भी पाटे पपीते रगा मुंह हो गया। बच्चे तूने अपनी तरफ से जुगत लगाई है। पपीता बड़ी जबरदस्त हेरोइन थी अपने वक्त की आफ्ताब। ये 70s में मुझे याद है। बबीता थी, बबीता। पपीता थी, बबीता। पपीता। पहले पपीता से उड़ते पपीता हो गई। आफ्ताब साहब, पिछली दफा शेर रह गया था आपका। जफर इकबाल साहब का एक मतला है, जी। फिर डाउटफुल हूं मैं कि पहले हम ये सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी ये है इस काबिल कि बार बार शेयर किया जा सकता है कि यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, वाह वाह वाह। यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो तो बहाने से आ गया। वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि मुंबई में शक्ति कपूर की फिल्म की शूटिंग के दौरान ख्वाजा सराउन ने धावा बोल दिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੇਲ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਲਈ ਛੇਲ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अफ्ताब साहब होया कि ये सारा सिलसिला ये स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, इनकी फिल्म है नैयारी रख्त धारा, तो उसमें ये ख्वाजा सरा का रोल कर रहे हैं कि जो एक आम आदमी से उभरते हुए तरक्की करते करते किस तरह सियासत के जीने चढ़ते चढ़ते इक्तदार में आए, और वो आकर अप्रिशिएट किया इन ख्वाजा सराओं ने। अब उन्हें बड़ा मिन्नत तरला किया गया, जी हमें शिफ्ट पड़ रही है, फिल्म पहले ही डिले का शिकार है, लेकिन वो बाजी नहीं आए। उन्होंने तो वो शक्ति जिंदाबाद के नारे लगा लगा कर जिना आराम किए रखा। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣਗੇ। अबे और किसी तलाक याफ्ता हथनी के गुमशुदा पर्स पे लगे हुए छोटे से टिच बटन। क्या जुगत, जुगत के नाम पर तोहमत है, ये मत करें इस तरह। हल्की जुगत। हल्की नहीं, इंतहाई हल्की फुल्की जुगत। मैं सॉलिड भी लगा सकता हूँ। सॉलिड लगाए ना अगर लगानी है तो। अव्वल तो आप क्या कोई भांड है? जी अबे और रास्ता काटने वाली काली बिल्ली के ख्वाब में आए हुए छिछड़े ये भी पसंद नहीं आए। ये जुगत थी भी नहीं, ये इत्तला थी। जुगत आ गया। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। अबे वो अंगूर के शापर में से निकले हुए छोटे से पूंड के खबी साइड वाले पर बेबल आफ्टर
दे बे लाफ्टर। मैंने जिंदगी में आज तक कोई फीकी जुगत नहीं की है। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? आप फिर मुकाबले में। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ। अबे वो खंबे पे लगे हुए 100 वाल्ट के बल्ब के पीछे लगे हुए स्टील के छोटे से होल्डर ट्रायल है। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਦੇ ਦੋ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹਦੀ ਜੁਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ। नहीं तो बहुत अच्छा कर सके। वो याद नहीं फिल्म तमन्ना, जी पूजा भट्ट की फिल्म, हाँ जी हाँ जी। और फिर थी परेश रावल थे इसमें, कमाल की परफॉर्मेंस। और फिर सड़क, सड़क में सदाशिव अमर प्रकार जो परेश रावल को पीछे छोड़ गए। ਇਹ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। जी को पाइदन। और मैं समझता हूं ख्वाजा सराओं पर जब तक फिल्में बनती रहेंगी इन 3 फिल्मों को हमेशा याद रखा जाएगा। एक सड़क, एक तमन्ना और तीसरी इमैक्युलेट कंसेप्शन, ਹਾਏ ਹਾਏ। जिसमें ज़िया मोहिउद्दीन ने किसी तरह भी इनसे कम रोल नहीं परफॉर्म किया। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ सड़क की ਜੀ, बतौर क्या? ਰੋਡ ਰੋਲਰ। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਬਣਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। 2013 ਚ, अच्छा ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। क्यों? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੋਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮੇ ਮਿਸਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਤੁੜਵਾਇਆ। छुड़वाया? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, वो कैसे? ਡਾਕਟਰ ਖਦੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਬਾਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਗੀ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। बात न्यूक्लियर की तरफ जा रही है। ਬਸ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਟਮ ਬੰਬ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਲ ਚਲਾਤਾ। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ किसकी? ਬੰਬ ਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ 13 ਬੰਬ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਕਾਦੇ ਆਉਂਦੇ? भाई तुम्हारे ही पेटी भाई है, मैंने तो नहीं कहा था इन्हें करे। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਮੇਰੇ ਟਰੰਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। इस मेकअप वगैरह का। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਬਾਜੀ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ। कट कर दिया। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30-3500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਲੈ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਬੂਲ ਹੋਲ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ, हम शहनशाह हिंद हैं। और तुम मान सिंह हो, चलो ओके। और मैं नारकली हूँ। ठीक, ਅੱਜ अगली ਮੈਂ बात। ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਚੌਕ। अगली बात। ਆਲੀ ਜਾ, क्या बात है? ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। यार मिल जाएंगे, यार मिल जाएंगे। ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। यार कितने पैसे ने तेरे? 30 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। रेट वैसे आज भी यही है। इस खित्ते को बद्दुआ है शायद उस दौर के मजदूरों की
जिन्हें 3-3, 4-4 रुपए महाना पर रखा जाता था, तो शायद वो मरते हुए ये बद्दुआ दे गए हों कि हमारे लिए एहतजाज ना करने वाला माशरा सारी उम्र इसी तरह पिसता रहेगा। ये वेजेस इंडिया में भी ऐसी हैं, यहां भी ऐसी, इवन बांग्लादेश में भी ऐसी हैं। और ये होता है जब दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है ना, चंद लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और चंद बहुत ही गरीब हो जाते हैं। जिस तरह हम अक्सर तस्करा करते हैं पिछले 1.5-2 सालों में, हम 5-7 मरतबा ये जो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का तस्करा करते हैं, तो उस हवाले से एक बात सामने आती है कि पिछले 15-20 साल में यकायक कोई 2.5-3 करोड़ नए अमीर पैदा हो गए हैं जी। और इस सिलसिले के डांडे मिलते हैं सिलिकॉन वैली के साथ। फिर और दीगर बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं। जंग से लोग बहुत अमीर हुए, तो उससे क्या हुआ, महंगाई की एक ऐसी लहर पूरी दुनिया में दौड़ गई कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता गया। इससे जो मिडिल क्लास है वो पिस जाती है। अब उस दौर में जिसका तज़किरा हम इस तरह मुगल्स के साथ पर्सोनिफाई करते हैं, अब करप्शन उस दौर में इतनी हो चुकी थी कि सरकारी उमाल से लेकर बादशाह तक सब करप्शन करते थे। जागीरदार, वडेरे, रऊसा, ये बादशाह के नाम पर टैक्स लिया करते थे। सबसे बड़ी बदमाशी ये होती थी। ऐसे ऐसे मज़का खेज टैक्सेस थे, उनका तज़किरा हम कर चुके हैं। मुबारक अली ने लातादाद टैक्सेस गिनवाए। उन्हीं ने अपनी किताब में ये जो आखिरी मुगलिया दौर का नक्शा खींचा है जो उन्होंने, कि एक एवरेज सरकारी मुलाजिम, उसके पास इतना पैसा था कि 63 एवरेज निकलती है, 63 मुलाजमीन उसके घर में हुआ करते थे। और जो जरा बड़ा अफसर, बड़ा रईस था, वो 100 से तजावुज करता था। और तनख्वाहें 3 रुपए से लेकर 12 रुपए तक होती थी महाना। अब उस दौर में आदतें देखे कैसी डली, और वो आज भी ट्रेवल कर रही हैं। वो पूरा इकोनॉमिक नहीं, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ट्रेवल करता आपको नजर आता है। ये जो कहते हैं ना, बैड हैबिट्स डाई हार्ड जी, ये हजारों साल की बैड हैबिट्स हैं जो मसलन तनआसानी है। आज भी आप देखिए कि आप कहेंगे घर में दाखिल होते किसी को कहेंगे पानी पिलाओ। बिल्कुल। कभी आपने देखा है अंग्रेज या अमरीकी घर में दाखिल होते किसी को कहता है कि मुझे पानी पिलाओ? वो किसी को कहेगा तो आगे कहेगा क्यों, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है साथ? नहीं, अंग्रेज तो सीधा फ्रिज को जाना। आप तो आप भी सीधे फ्रिज के पास जा सकते हैं। ये को जान नहीं देता। अच्छा जी, आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि सुबह उठते ही देखो इनके मिजाज, ये जो उस दौर के ब्यूरोक्रेट्स थे, इनके मिजाज कैसे तब्दील हो के एक आदमी सुबह आपको जगाने के लिए, ये उसका काम था जगाना, और उसको इस काम की तनख्वाह मिलती थी। वाह। फिर उसके बाद एक शख्स जो आपको गुसल खाने लेके जाता, कुछ तमाम मामलात से फारिग करवा के लाता, ये भी उसके फराइज मनसबी में शामिल था। उसको 3 रुपए महीने के मिलते थे। यानी जिस दिन बंदा छुट्टी देना बंदा उंजी बैठा है, नहीं उसकी जगह कोई दूसरा होता होगा। फिर एक हज्जाम आ जाता है, आपकी शेव करता है, आपकी कटिंग करता है, नौखन तराशता है। ये आप दफ्तर के लिए, दरबार के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सेक्रेटेरिएट जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको पोशाक पहनाने वाला एक नया आएगा, गिनी जा बंदे, तो उसने परफ्यूम्स तक आपका साथ देना है। एवरीथिंग दैट यू पुट ऑन, दैट यू वेयर, ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होगा जो आपको जूते पहनाएगा, आपकी पसंद के जूते आपके सामने उसी वक्त डिसाइड करते हुए पॉलिश भी करेगा, पहनाएगा, पहनाने के बाद पॉलिश करेगा। ये भाई उन्होंने फाले जा, देखो ना मसला है। देखो ना, मफलूज माशरे को अमारत किस तरह मफलूज करती है। और अच्छी अमारत कभी मफलूज नहीं करती, बुरी अमारत करती है। और बुरी अमारत क्या होती है? जिसकी आबियारी करप्शन के पानी से होती है। यहां स्लेवरी ना कभी खत्म हुई थी और ना होती नजर आती है। आप अफसरों पर ही मौकूफ ना करें इसे, आप अपने घर में देखें, जिसका जिस पर हुक्म चल, यानी बीवी को आपने एक चौबदार के तौर पे इस्तेमाल करना है। आप उठ के खुद क्यों नहीं काम करते? और यही देखें हमारे अंदर ओबेसिटी का लेवल कैसे जी। आपकी खवातीन घरों में बैठी, नी है चुक दे, और वो उठा दो, ये कर दो, फलां कर दो। तुम खुद किस मर्ज की दवा हो? और देखो अपना हशर बैठे बैठे तुमने क्या कर लिया। अगर आज से ही आप ये अहद कर ले, कुछ ना करें, नो एक्सरसाइज, नो डाइटिंग, नो डाइट प्लान, आप सिर्फ एक वाव ले लें
کہ میں نے اپنا کام خود کرنا ہے اٹھ کے. واہ آپ دن میں کم از کم 5 کیلوریز اس بات پہ برن کرنے لگیں گے. سر اج بھی ایس ایس پی دے گھر چلے جو 40 نوکر نے انہوں دے سر. جی جی بالکل. اور ہر بندہ ایس پی بنے ہوندا. اچھا جی تسی کدی ملازم رکھے نے؟ اور نہیں جی اسی تے اپنا کام آپ کرنے ہیں. یا تانوں کدی ملازماں نے رکھیا ہوے؟ وہ رکھیا سی ایک باری بھائی میاں والی دا بندہ سی ایڈا قادو دا, وہ میں ڈر کے وہ کام بھی کرن دیا. میں یقین کر کدی انہوں کیا ہی نہیں سی گڈی دھو دے, میں وہ سائیکل بھی دھو دینا سی, وہ جتی بھی پالش کر دینی. انہیں تو کئی باری میں نے پوچھنا شروع کر دیتا اوے دھوتا ہی کہ نہیں. میں کہا چور صاحب دھوتا ہے جی. میں تو 2-3 باری انہوں کہا چور صاحب تنخواہ مینوں کدوں دینی. سر یہ تو ویسے فضول بات ہے, پانی پلانے والا اور اٹھانے والا اور روٹی کھوان والا اور کپڑے پوان والا اور. تہاڈے کو ٹوٹل کنے ملازم سر؟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ. تو تم اس سے ڈرتے کیوں تھے؟ سر انہیں 2-3 بار یہ کٹیا بھی سی ملازم نے. ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ. کیا ہوا تھا؟ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ. تم نے کیا سگریٹ لگائی تھی اسے؟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. اس کا کرتا. ہاں جی میں تو صبح لسی لسی تیار کر کے سلائس بنا کے انڈا بنا کے انہوں میں کہنا اٹھو چور صاحب. تو ملازم سے کہ بہنوئی سے. تو تینوں حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ اداکارہ میرا کا کہنا ہے کہ آج کل کے نوجوان آرٹسٹ سینئر اداکاروں کا احترام نہیں کرتے. آف کورس اولڈ از گولڈ. نہیں, جب آپ خود نوجوان اداکارہ تھیں آپ اپنی سینئرز کی عزت کرتی تھی. ٹھیک کیا مطلب یو نو آئی ایم کوالیفائڈ. آپ کے انہی مذموم افعال اور مسموم انداز کی وجہ سے لوگ آپ پر تو کرتے پھرتے. یہ جو مستری گو تو ڈگ دے مان دیکھ کے کہہ رہے ہیں گو نماز گو گو نماز گو. آفتاب صاحب ان کا خیال ہے کہ انہیں جینیفر انسٹن یا انجلینا جولی جیسی عزت ملے. ویسے آفتاب صاحب انجلینا کیسی لگ رہی ہے تن؟ اوہ انجلینا از ویری ویری بیوٹیفل. اس کے دیکھو بڑا او نکلا آپ کا او. وہ ایکٹریس بہت اچھی. باجی پلمبر ہے جی. دیکھیں ٹھیک ہے ہوگی انجلینا جولی, لیکن میرا جی کا ایک اپنا. ہاں جی میرا جی جو شاعر تھے بہت بڑے. آفتاب صاحب یہ میرا جی بھی کوئی شاعر تھے؟ شاعر بہت بڑے شاعر تھے. ان کا نام میر اجی تھا لیکن بولا میرا جی جاتا تھا. جی اور بڑے بڑے اساتذہ انہیں میرا جی کہتے تھے. مجھے بھی لوگ میر اجی کہتے ہیں. میر اجی. آپ نے ویسٹ نہیں کیا. یہ کیا حرکت کی ہے پچھلے دنوں تم نے برتھ ڈے پہ؟ کیا آ گیا؟ 35 بندوں کو تم نے انوائٹ کر رکھا تھا. 300 بندوں کو تم نے چائے پانی پلایا کھلایا اور بل ادا کیے بغیر وہاں سے بھاگی. وہ تو باجی نکل کے مینوں پھڑ لیا انہوں نے. یقین کرے آپ ہی پیسے دیے تھے, ہم ایسا ہو سکتے کیا؟ 35 بندوں کے دیے تھے نا. ہاں تو جتنے بندے میں نے انوائٹ کیے تھے میں نے دیے, تو باقی کس نے کیے تھے؟ اس نے. کہ ایک طرف یہ ہمارے ایکٹریسز کی حالت ہے اور دوسری طرف جانی ڈیپ کتنا بڑا ایکٹر ہے. 10 سال سزا ہونے کا ڈر ہے اسے. وہ کہیں بیچارہ اپنے کتے کو گھر بند کر کے تو چلا گیا. جی جی جی. باجی دیکھ لو اسے کتے نے پرچہ کراتا ہی جانی ڈوپ پہنتے. ویسے آپ ہی یہ کیا کیس ہے؟ یہ وہاں پر قوانین ہیں, قاعدے ہیں, ضابطے ہیں. کتے نو کار کلا نہیں چڈی. آپ اپنے پیٹ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. نہیں تو کتے دیکھی گھر والے آ گئے سن, انہوں نے اتنے او کتے او کتی کی. لیکن چھوڑے اور آپ سنائے آپ سالگرہ پہ نہیں آئے؟ میں پاگل ہوں, تمہاری سالگرہ پہ آتا. ہر بندہ پوچھ رہا تھا پائن کتنے نے ابھی آئے نہیں. لو سر نواں پائن تو ہم مشہور کیتا جی, اپنا بندوبست کر لو. اچھا وہ جو لمبی ناک والا بندہ تھا جو تمہارے ساتھ کھڑا, وہ نوید ہی تھا. وہ جو شتر مرغ کی طرح تھا. باجی انہوں نے فون آؤندے بل دینا کہ نہیں, اگلے کہندے اسی پرچہ کرا دینا. ایویں بل نہیں دینا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کتنا بل ہے؟ تیری وجہ سے بل پیا ساڈے تے. تینوں کنے بلایا سالگرہ تے؟ 300 بندے ایک پاس اور کلا ایک پاس. بندے 30 سی جی, باقی یہ سی انہوں نے 300 لکھتا. ایکچولی گسان کو بلا کیا چڑھا, ہاں جی میں نے صرف چائے پہ بلایا تھا. اچھا نال دے ہال شادی ہو رہی سی, ولیمہ سی, یہ انہوں دی روٹی کھا گیا. وہ تو کہی نہیں میں لاڑے دا ساڑا جی. اصل میں میرا جی بات پتہ کیا ہے, انسان ہی تکلیف ہے. ویسے باقی تم اتنے پازز, تم ایزمے کو منہ اینا رنگیلے جڈا ہے تے پاؤز تکیر ناصر والے. 6 سال ہو گئے, 5 سال انہوں نے خبرناک کرتے ہیں.
ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਰੰਗੀਲੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਲਕੀਰ ਨਾ ਸਰ ਪੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਨਾ ਸਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲਕੀਰ ਨਾ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਖੋਤਾ ਵੱਜਾ ਹੈ शुक्र करें आप इतना प्यार करते हैं आपसे 2-2 घंटे कुड़ियां इंतजार कर दिया सड़क ते इन्हां दा क्यों क्या वजह है बस चलांदे जी देखिए मेरे जी बात पता क्या है अगर आप मोहब्बत की मुतलाशी हैं हाँ हाँ तो प्लीज मेरी आंखों में देखें तेन कैसी न टीरा है काफी मैं और शक्ति अब मिलके एक फिल्म बना रहे हैं अच्छा कॉमेडी मूवी होगी क्या नाम क्या उसका फिकड़ुकड़ू आओ ये कैसा नाम है लेकिन इसकी करेक्टराइजेशन क्या है आप फिकड़ू का रोल करना ना और मैं कड़ू का अच्छा आज ये आपने कुर्ते का कलर नहीं बताया ये मेरे कुर्ते का कलर पीच है पीच बाजार में सरेआम मेरी बेइज्जती की आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा बस 2-3 फीकियां करें हमसे इससे बढ़कर बदला और कोई नहीं हो सकता। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 3-4 ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 प्रोग्राम देख के कुछ दी शुगर ठीक हुई है शक्ति इज द बेस्ट रिवेंज जॉन एफ कैनेडी की जिंदगी पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है अगर तो ये जुगत थी तो बड़ी ठीक बड़ी जूसी जुगत नहीं सारा हालात सन अच्छा इनकी जुगत फीकी और हालात बड़े मखौलिया होते हैं। आप कोशिश किया ना प्रोग्राम में अपने हालात सुना अभी इतने लोग वहां पे आए इतने गिफ्ट्स हुए यकीन करें इतना बड़े गिफ्ट होया सी उत्थे घट वध करके बेचते जी अच्छा इसकी वालदा साहबा कहती हैं कि जब से अमेरिका से वापस आई है इसने हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं ली और बड़ी डिप्रेशन का शिकार है दोस्तों ने मशवरा दिया है कि आप श्रिंक को दिखाएं किसको ये कौन है जो माहिर नफ्सियात होता है जो इलाज करता है हॉस्पिटल वीरान पड़ा हुआ है उधर कोई टेक केयर करने वाला कोई नहीं आप ये कितने दिन शोज करते हैं आप काफी दिन करता हूं उसे 2 दिन चौकीदार ते कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ असला भी बहुत है ये चौकीदार नहीं लगना कब्जा कर लिया इन्होंने तो क्या ख्याल है वैसे रह नहीं दो गल ठीक कर रहे असि अस्पताल बनाया तुसी डेरा बना लो रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर